ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ መኑ ውእቱ ገብር ኄር ወምእመን። በመጀመርታ ብስም ክርስቶስ ክርስቶሳውያን ብስም ወልድ ውሉድ ብስም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ጸኒዕኩም እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን ብስም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ቀኒኻትኩም አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ናይ አቦታትና አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ናብ ሰዓት ዘብጽሐና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። መኑ ውእቱ ገብር ኄር ወምእመን። ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ ብዝብል ኃይለ ቃል ክንመሃሪና ነቦታትና ነቢያት ሐዋርያት ሊቃውንት ምስጢሩ ጥበቡ ዝገለጸ ንዓና እውን ምስጢሩ ጥበቡ ክገልጸልና ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ? እዚ ቃል ዝተናገሮ አቦና ፈልፈለ ማህሌት ርእሰ ሊቃውንት ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጾመ ድጓ ናይ ገብርኄር መዝሙር ማለት እዩ። ሃሌሉያ 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 መኑ ውእቱ ገብር ኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሰናይ ወይሰይሞ ዲበ ኩሉ ንዋዩ ካዕበ ይቤሎ እግዚአብሔር ገብር ኄር ወምእመን ዘበውሁድ ምእመነ ኮንከ ዲበ ብዙኅ እሳይመከ ባእ ውስተ ፍስሓሁ ለእግዚእከ ኢልዩ ዝናገር። መኑ ውእቱ ገብር ኄር ወምእመን። ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሰናይ ጽቡቕ እንዳሰርሐ ዝረኽቦ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ብጥያቄ ዝጅምሮ። መን ክኸውን ይኽእል? ናይ መጀመርታ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ አቦይ ለአኸኒ አነ ድማ ተለአኽኩ እንዳበለ እዩ ዝነግረና እሞ ብሰውነቱ ናይ አቡኡ ናይ እግዚአብሔር አብ ልኡኽ እዩ። ብምንታይ? ብሰውነቱ። በአምላክነቱ ኣብ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለአኻይ ተለአኻይ ዝበሃል የብሎምን። ብሰውነቱ ግን ካብ አቡኡ ተላኢኺ እዩ መፂኡ ዝኒአ እሞ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ እዩ። ነዚ እውን ባዕሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ይነግረና እዩ። አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር፣ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ አነ እየ ወኖላዊሰ ኄር ይሜጡ ነብሶ ቤዛ አባግኢሁ። እቲ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ ድማኒ ነብሱ ቤዛ አባጊዑ እዩ እሕሊፉ ዝህብ ኢሉ ተናጊር እዩ። ስለዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥያቄ ናይ መጀመርታ መልሲ ክኸውን ዝኽእል ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመፀሉ ምክንያት ከግልግል ስለ ዝኾነ እስመ መጻ ወልደ እጓለ እመሕያው እስመ ኢመጻ ወልደ እጓለ እመሕያው ከመይ ትለአክዎ ዘእንበለ ዳእሙ ከመይ ትለአክ ከም ዝብል ወዲ ሰብ ናብዚ ምድሪ እዚ ንኸግልግል እምበር ንኸግልግልዎ ኣይመፀን፣ ንኽለኣኽ እምበር ንኽለኣኽዎ ኣይመፀን ኢሉ ይናገር እሞ ባዕሉ።
ስለዚህ ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥያቄ መጀመሩ በዚ ይምለስ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ ኣነ እየ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ ናይ ምዃነይ ምስክር ድማኒ ነብሰይ ቤዛ ባጊዐይ እየ እሕሊፈ ዝህብ እሞ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰውነቱ ካብ ኣቦ እግዚኣብሔር ኣብ ተላኢኹ ክመጽእ እንከሎ እንታይ ተባሂሉ ተላኢኹ ውረድ ተወለድ ሙት ተሰቐል ኢሉ ብሰውነቱ እግዚኣብሔር ኣብ ንእግዚኣብሔር ወልድ ይእኽዎ እዩ እግዚአብሔር ወልድ ድማኒ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ እሞ ተወሊዱ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ወንጌለ መንግስተ ሰማያት ሰቢኹ ኣብ ማእኸል ምድሪ ኣብ ቀራንዮ ተሰቂሉ ሞይቱ ተቐቢሩ ተሲኡ ካብኡ እውን ድማ ነቡ እንታይ ይብሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ግብረ ዘወሃብከኒ ፈጸምኩ ኣቦይ እቲ ወረድ ተወለድ ሙት ተሰቐል ዓለም መድሕን ኢልካ ዝለኣኽካኒ እዚ ብምልኡ ኣጠናቂቀ ፈጺመ ኣለኹ ኢሉ እውን ክናገር ንሰምዖ ኢና ስለዚ ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥያቄ በዚ ይምለስ መጀመርታ ማለት እዩ ሕያዋይ እሙን መገልገሊ ዝኾነ መን እዩ እግዚአብሔር ወልድ እዩ እዚ ክብል እንከለኹ ግን ከምቲ ዓንተዎ ኣብ መእተዊ ተናገርክዎ እሙን መገልገሊ እዩ ልእኹ እዩ ክንብል እንከለና ግን ብሰውነቱ ምዃኑ ብደንብ ክነስምረሉ ይግበአና እምበር ብኣምላክነቱ ኣብ ንወልድ ኣይእዝዞን ወልድ እውን መንፈስ ቅዱስ ኣይእዝዞን ኣብ ስላሴ ምክንያቱ ብኣዛዝነት ብስልጣን ብመለኮት ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ እዮም እሞ ቅዱስ ያሬድ መን ውእቱ ገብሪሄር ወምእመን ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ ኢሉ ጥያቄ ክጥይቕ ዝኸኣለ መሰረቱ ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 30 ዘሎ ሃይለ ቃል ተላዒሉ እዩ ቅዱስ ያሬድ ዝጥይቕ ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀሉ ዳግም ዝመፀሉ ብምሳሌን ደቀ መዛሙርቱ ካብ ዘምሃረሉ ሓደ እንታይ እዩ እስመ ከመ ብእሲ ዘይነግድ ወፀዋዕ ኣግብርቲሁ ወወሃቦሙ ንዋዮ ይትገበሩ ቦቱ ስለ ነገረ መንግስተ ሰማያት ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ክነግሮም ከሎ መንግስተ ሰማያት ሓደ ነጋዴ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ንሰራሕተኛታቱ ወፂኹም ወሪድኩም ኣትርፉ ኢሉ ገንዘቡ ዝሃቦም ነጋዳይ ወይ ከዓ ሃብታም ሰብኣይ እያ ትመስል ኢሉ ካብ ዘምሃሮም ቅዱስ ያሬድ ሃይለ ቃል ዝጥይቕ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ብወለ ዝወሃቦ 5 መክሊተ 5 መክሊት ዝሃወሎ ወወለ ዝወሃቦ 2 መክሊተ 2 መክሊት ዝሃወሎ ካብቶም እቲ ነጋዳይ ካብቶም ሰራሕተኛቱ ማለት እዩ ወወለ ዝወሃቦ ኣሃደ መክሊተ ወይ ከዓ ኣሃተ መክሊተ ሓደ መክሊት ዝሃወሎ መክሊት ማለት እግረ መንገዱ ግር ከይብለና መክሊት ማለት በዝና ሒዛ ኣፀዋውዓ ፓውንድ ዶላር ዩሮ ብር ከም ዝበሃል ማለት እዩ መክሊት እቲ ዝዓበየ ቅርሺ እዩ ካብ ዲናር ካብ ወቄት ዝዓበየ እዩ ስለዚ እቲ ነጋዳይ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ናብ ርሑቕ ቦታ ዝነግድ ዝኸይድ ነጋዳይ ማለት ገያሻይ ነቶም ሰራሕተኛቱ ነቲ ናይ መጀመርታ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ 2 መክሊት ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 መክሊት ከከም ዓቕሞም ኣዳልዩ ዘይኮነስ ከከም ዓቕሞም ከከም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ሂብዎም ናብ ርሑቕ ቦታ ከደ እቲ በዓል 5 መክሊት ተን 5 መክሊት ተቐቢሉ ወፂ ወሪዱ 5 ገበረን እቲ በዓል 2 እውን ወፂ ወሪዱ 2 ወሲኹ 4 ገበረን እቲ በዓል ሓደ ድማኒ ኩዒቱ እዩ ዝቐበራ እቲ ምሳሌ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ናብ ርሑቕ ቦታ ገይሹ ዝነበረ ጎይቶኦም ሃብታም ሰብኣይ ተመለሰ እሞ ክቋፀሮም ድማ ጀመረ እቲ በዓል 5 ወፂ ወሪዱ 5 ወሲኹ 10 ገበረን እቲ በዓል 2 እውን ወፂ ወሪዱ 2 ወሲኹ 4 ገበረን እቲ ሓደ ተቐበለ ግን ሌባ ተሰረቀኒ ሽፍታ ተሕደገኒ ኢሉ ፈሪሑ መሬት ኩዒቱ ቀበሮ ብድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ናብ ርሑቕ መገሻ ከይዱ ዝነበረ ሃብታም ሰብኣይ ተመሊሱ ክቆፃፀሮም ጀመረ
اتبع حموشته مكليت تقبل قريبو قويتاي مجمرتا نعا حموشته مكليت يبكان نبركا وصي وريد حموشته وسيخه 10 تغيرين يهو بلو اتي قويتو دماني او غابريهر ومؤمن زابا وهود مؤمنا كونكا ديبا بزوه اسي مكة با استفساهو لأكزيئك بلو انت حياواي امون مغلغلي بنئشتي نجر امون كونكا اخاموني انا دما ابزعبه نجر ابزعبه خبري كشموكا ايه نعانا مناي قويتا خادستا اتهو بلو اتبعال كلتاون قريبو قويتاي كلتا مكليت يبكان نيركا وصي وريد خلت وسيخ 4 غيرين يخيدو نغويتو ابركته غويتو وند مالك خمت نتي بعل حموش مكلي زولو انت حياواي اون مغلغلي بنئشتي نجر تامينكا ترخيبك اخامو انا دما اب بزوح كبرخ شمكايه بزوح خبرخ بكايه نامنا غويتا خدستا اتو بلو اتبع على حدا مكلي دماني قريبو غويتاي مجمرتا حدا مكليتي كان نركا انا دما زي زرع خيوت تعصد زي بتن كايوت سبسب وي دما تاكب زي قمط كايو التلعل صنوع ጨካን مخانካ فليطه ليبا خيحدغني شفتا خيحدغني الى خوعي تقبيريا نيره انكاتا زهبكاني يملسلكالكو بلو اتو غويتو دما اندحر دا وصيخا وريدكا لعلاي تحتايلكا زي تترف اندحر دا اخونكا نمنتاي قديمكا زي النغركاني انا دما وصيوم وريدوم نخفريو زينا هاكو منيره مباركس نزي هاكاي سرحتنيا دكاما سرحتنيا نابدغ اوصو اسرو إلو أموداتو تمثالي زنبره نا ورق إزاتو نا سن محرقامن نا بخيات نا بزلو نا جهنم أسات أوصو إلو كل جزء ناي مصحف أكايدو بمثالي ندا مسلس ناي زعلم زي مثالي ندا تناغر خيدو أموداتو نا ورق يزتقلل سلازي قدس ياري تالي تيقلو منو اتو غبري هر ومؤمن حياواي امون مغلغلي منيو إلو قطيقن كلو مرسون تا يخونلو ماتيو حياواي امون مغلغل زبሃል ما لكع خمتي بعل حموشته مكليتن بعل كلته مخليتن يخونلو تبعل حموشته مكليتن بعل كلته مخليتن ناي غويتوم ممصا تسفا እንዳገበሩ ኣብ ስራሕ ጸኒዖም ተረኺቦም ጎይቶኦም ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ድማኒ እቲ ዘላዕላይ ታሕታይሎም ዘኣከብዎ ዘትረፍዎ ንጎይቶኦም ንምብርካት እዮም ዝወቅዑ ማለት እዩ ጎይቶኦም እውን ድማኒ ስኻትኩም ብንእሽተ ነገር ተኣሚንኩም ተረኺብኩም ኢኹም ኢሉ ኣብ ብዙሕ ነገር ሾሞም እቲ ዘየፍረየ ግን ተወቂሱ ከም ዝተፈረዶ ኢና ንምልከት ማለት እዩ ንኣብነት ገብሪሄር ወምእመን ሕያዋይ መገልገሊ ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ኣቦታት ንርአ ኣቦና ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ፍጹም ትምህርቲ ተማሂሩ ንቅዱስ ቀሌምንጦስ ድማ ኣፍሪዩ ንቅዱስ ቀሌምንጦስ ድማ ኣበርኪቱ ከምኡውን ሰናይ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ፍጹም ትምህርቲ ተማሂሩ ንቅዱስ ጢሞቴዎስ ንቅዱስ ቲቶ ንቅዱስ ፊሊሞና ብዙሓት ደቀ መዛሙርት ኣፍሪዩ ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እውን ፍጹም ትምህርቲ ካብ እግዚአብሔር ተማሂሩ ንብዙሓት ደቀ መዛሙርት ንኣብነት ከም ቅዱስ አግናጢዮስ ቅዱስ ፖሊካርፐስ ዝበሃሉ ብፍሉይ ዝፍለጡ ኣብሮኮሮስ ኣፍሪዩ እዩ ካልኦት እውን ብዙሓት ደቀ መዛሙርት ኣፍሪዩ እዩ ስለዚ ብእውነት ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥያቄ እዚኣታቶም መሊሶም እኔው ኣሕናኸ ናይ ቅዱስ ያሬድ ጥያቄ ክንምልስ ንኽእል ዶ ገብሪሄር ወምእመን ክንከውን ንኽእል ዶ ኣብ ምፍራይ ኣብ ምምሃር ዝተምሃርናዮ ንሕድሕድ ንኩሉ ወዲ ሰብ ናይ ባዕሉ ፀጋ ኣለዎ እዩ ልክእ ከምቲ ሰናይ መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንናይ ቆሮንቶስ ሰባት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ታይል ተናጊርዎም ኣሎ ወበእንተሂ ዘመንፈስ ቅዱስ ይንፈቅድ አሃዊነ ትኩኑ አብዳነ እሕዋትና ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ነገረ መንፈስ ቅዱስ
سنفات تكونوا أين فقدن الله تأمروا انتهي دا نختفولت دا أمبر مخنياتو ناي قرنتس سبات تايلوم سلازنا ورئيو منفس قدوس أكالو كم هافتو بزوحيو هافتو بزوحيو مو أكالوهم بزوحيو إلوم سلازنا ورو كم أون ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም እንዳሃለወ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይብልናን ገቢረ ተአምራት ወመንክራት ክንገብረ ይንኽእልን እሞ በቃ እዚ ድማኒ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተውህቦ ጸጋ መክሊት ከም ዘይብልና ይዘርደእካ ኢሎም ይሓሱ ወይ ከዓ ይጭነቁ ስለዝነበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ይነግሮም ማለት እዩ ናይ ቆሮንቶስ ሰባት ልብ በሉ አስተውዕሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ አካሉ ሓደ እዩ ሃፍቱ ግን ብዙሕ እዩ ንሕድሕድ ወደ ሰብ ድማኒ ነናይ ባዕሉ ጸጋ ኣለዎ እዩ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን ኢሉ ይነግሮም ንገሊኡ ንዓኻትኩም ገቢረ ተአምራት ወመንክራት እንተዘይሃለወኩም ድውያን ናይ ምፍዋስ አጋንንት ናይ ምውፃእ ሙታን ናይ ምትሳእ ጸጋ እንተዘይሃለወኩም ናይ ካሊ ጸጋ ድማ ኣለኩም ቃል እግዚአብሔር ናይ ምስማዕ ናይ ምርዳእ ጸጋ ድማ ኣለኩም ናይ ጥበብ ጸጋ ድማ ኣለኩም ንሕድሕድ ወዲ ሰብ ስናይ ባዕሉ ጸጋ እዩ ዘለዎ ኢሉ ብክፍለ አካላት መሲሉ ይነግሮም ንኣብነት ይብሎም ዓይኒ ዝሰርሖ ኢድ ክሰርሖ ይኽእልን እግሪ ክሰርሖ ይኽእልን ዓይኒ ናይ ዓይኒ ስራሕ እንታይ እዩ ምርኣይ እዩ ናይ ኢድ ምስራሕ ድማኒ ዝረሓቐ ምቕራብ ዝቐረበ ምርሓቕ ናይ እግሪ ድማ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምንቅስቓስ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም ገቢረ ተአምራት ወመንክራት ስለዘይገበርኩም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይብልናን ክትብሉ ኣይግበአክሙን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቱ ብዙሕ እዩ እሞ ይብል ስለዚ ኣሕና እውን ክንድርኦ ዝግበአና ኩላ ንካህናት ጥራሕ ኣይኮነን ጸጋ ተዋህቦም ዲያቆናት ጥራሕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ንጳጳሳት ንመምህራን ጥራሕ ኣይኮነን ጸጋ ተዋህቦም ንዓዓቶም ናይ ምምሃር ናይ ምስትምሃር ቀዲስካ ናይ ምቁራብ ጸጋ ኣለዎም ንምእመናን እውን ድማኒ ናይ ባዕሎም ጸጋ ኣለዎም እዩ ስለዚ እዚ ተረዲና ሕና እውን ዝተዋሃበና ጸጋ እንታይ ኢልና ፈሊጥና ጸጋና መክሊትና በአግባቡ ክንጥቀመሉ ዝግበአና ስለዚ መኑ ውእቱ ገብርኄር ወምእመን ሕያዋይ እሙን መገልገሊ መን እዩ ሓደ በዓል ቅኔ እንታይ ኢሉ መወድስ ቅኔ ተቐኒየሎ ኣብዚ ምድርዝስ ብርግጽ ኖሎት ሓለውቲ መምህራን ካህናት ፍጹም ትምህርቲ ዝተምሃሩ ኣለው እዮም ግን ከምቲ ዓንቲ ወጠቕሶ ነበርና ዓርሶም ቤዛ ኣባጊዖም ቤዛ ምእመናን እሕሊፎም ዶ ይህቡ ላዕላይ ታሕታይ ኢሎም ዶ የምህሩ ይሰብኩ ኢሉ ክመራመር ክሓስብ እንከሎ ዝተቐነየ መወድስ ቅኔ ኣሎ ንሱ እውን እንታይ ይብል እምነ አርዌ በግአ ለእመ አቀበ ኖላዊ አባግዕ አእላፍ ምንት ሂርውናሁ ወምንት ውእቱ ለዘይትዐቀብ ረባሁ ውእቱ እስመ ይበልዖ ለአርዌ ከማሁ እምነ አርዌ በግአ ለእመ አቀበ ኖላዊ አባግዕ አእላፍ ምንት ሂርውናሁ ወምንት ውእቱ ለዘይትዐቀብ ረባሁ ውእቱ እስመ ይበልዖ ለአርዌ ከማሁ ወእመለሊሁ እይበልዖ እስመ ይሰይጦ ለባይድ ለዘይበልዕ ኪያሁ እምነ አርዌ በግአ ለእመ አቀበ ኖላዊ አባግዕ አእላፍ ምንት ሂርውናሁ ምጅምር እዚኣ ንርአያ ኖላዊ አባግዕ አእላፍ ብዙሓት አባጊዕ ዝሕሉ ሰብ በጊዑ አባጊዑ ካብ አራዊት እንተድሐነ ካብ አራዊት ተኸላኺሉ ነፃ እንተውፀ ምንት ሂርውናሁ ይውህንኡ ደግነቱ ኣብ ምንታይ እዩ እኒአ ኣባጊዕ ዝሕሉ ሰብ እኒአ ስለዚ እቲ ኣባጊዕ ዝሕሉ ኣባጊዑ ሓልዩ ካብ ኣራዊት ብምድሓኑስ እቲ ሰብስስ ብኸመ እዩ የዋህ ሄር ክበሃል ዝኽእል ይዋህኡ ደግነቱስ ኣበይ እኒአ ኢሉ ይጥይቕ ምክንያቱ ውእቱ እስመ ይበልዖ እምነ አርዌ በግአ ለእመ አቀበ ኖላዊ አባግዕ አእላፍ ምንት ሂርውናሁ ወምንት ውእቱ ለዘይትዐቀብ ረባሁ እቲ ዝሕሎ ዘሎ እንስሳኸ እንታይ እዩ ጥቕሙ
بتي حلاويو كأراويت كأف أراويت دحينوس تأيز تقام تحلاوها كأراويت بمنحنوس تايترفني وت تحلاو انسسا بقيع وقتو اسمه يبلو الأروية كما هو مغنياتو يتحلاو انسسا تايتقمنيو تايترفنيو تايربح مالتي يتحلاو بقيع وين تاي يواهي تاي دقنت دا تايهرونا انيو مالتي يتحلاو انسا نتبقيع كأراويت كأف أراويت عادحينو بعلو يولع ايومو كم أراويت كوينو بعلو يولع ايو سلازي انتاي فوتي ايو خطقميل ايو اتي حلاو انسانتي انسسو كأف أراويت زرحنا زلو خطقم مالت نخولعو بعل نخولعو حزت انساون انتاي تقم يركب الله كلتا نقرات يمنيو اتي حلاو انسسا انسسو كأف أراويت بمدحانو انتاي نيو تاي بخمي يواه هير كبولي يخيل اتي انساخن تاي يتقام بتيون أراويت يخول عنيرو بتيون دما بسبب يتحلاو يزبلع زلو إلي تيب كاقص إلن تايزبل وأملاليه يجبلو ولا بعلو زي ولعن تزي كوينو تحلاو انساون اسمه يسيطو لبايد لزي يبلع ياهو مچم دق ساعات انسسا زفريو سلا خلته ነገር እዮም ሓደ ሓልዮም ባዕሎም ንኽበልዕዎ ማለት አውደ ዓመት በዓል ክመጽን ከሎ ልደት ጥምቀት ትንሳኤ ክኸውን ከሎ ሓሪዶም ንኽበልዑ ከምኡውን ድማኒ ሸይጦም ንኽጥቀሙ ሸይጦም ዘልዮም ነገር ንኽጥቀሙ እዮም ስለዚ በዓል ቅኔ እንታይ ይብለሎ بعل زولع تخوين بعل خول عيو بعل زي ولع تخوين دماني نزولع وو يشطو سلازي حلاو انسسا انتاي هيرونا انتاي رهراهي انتاي محرات اللو كاف أراويت احديقو بعل يزولع مو اتتحلاو انساون تاي تقم اللو بأراويت زي تبلعه بسبك باللعي مو يقولو كاوغط لابيلم نافت أسر نقص كخدون كاللو دما هيروت السا ورباه لنولاوين تقاهو ببتر مسكال اما اقابا اما افا اروي اباقئهو عمت انا دمو يا ستي انزي عبل سقاهو منقل افعا ياوصقو لزمزعا منقل يهو محرات يولهم رهراهي يولهم دقنات يولهمس ناي نولاوينا تقوه زي نوم توهايلي صواع أملاخنا زي دقس حلاوينا ناي زي دقس حلاوينا محرات الأنبر ناتو التحرالو أيو تقم زلو ناتو التحرالو أيو رهراهي زلو الأنبر مغنياتو يولو ببتر مسكال اما اقابا اما افا اروي اباقئهو حرق حلون كالو بمسكال يزحلو كأون دما كامنتا إذا حلوهم تيلنا دما نمؤمنان نسمو تي حلاو انسسا خاو أراويت إذا حلوهم انسسو قويتانا أيز كرسوس دماني بتخلا بأراويت كابز تمثلو أغاننت منافقان بمسكالو جيرو يحلوهم يبلو عمت أنا دومو يا ستي انزيا بلق سقاهو كحلوهم من كالو دما عنتو تاينا لانيرنا اتحلاو انسسا انسسا زحلو نمنتا ايو حاليو نخولعهم ويد ما شيطو نخطقوم لهم نسو ግን كحلونا نكلا ወይ ከዓ ንምእመናን እንሱ كحلون ከሎ ታይ እንዳገበረ እዩ አምጣነ ደሞ ያሰቲ እንዘያበልዕ ስጋሁ ደሙ እንዳስተየ ስጉ እንዳብልዐ ببتر مسكال اندحلو ايمو محرات راه يزلوس اب تخكلنيا حقنيا اب حياواي غوسا اب حياواي غواسا اغزيابيهر يو منجل افا ياوصقو لزمصا منجليهو بو امينو نحقفيو نبعلو نزمصا دماني نسخا قدم حزي اماني كونكا نيركا نسخا قدم حزي هاطيخا نيركا كيدو صار حق يبلون انتاي دا حقوفاي ليو زحقفو سلازي اتحلالواس نحنا اتحلالوا نخنولعهم شيطنا نخنطقملهم ايو غويتانا ايس كريستوس نعنا زحلونا كن احنا نخنولعو يزحلونا تنصصر تسعلوا لهم ديهم
نسو زحلوناس نخنولع يزحلونا سقو እንዳብልዐ ደሙ እንዳስተየ እዩ ዝሕልወና ስለዚ እንታይ ይኽብል ደልየ ብርግጽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንወሎት እኔው ካህናት ኣለዉ ዲያቆናት ኣለዉ መምህራን ኣለዉ ጳጳሳት ኣለዉ ግን ንምንታይ እዮም ዝሕሉ ወይ ከዓ ንምንታይ ኢና ንሕሉ ቦታት ካህናት ንምንታይ ኢና ንሕሉ ብኣባጊዕ ተመሰሉ ምእመናን ክንሕልዎም እንከለናስ ክህነት ምኽንያት ጌርና ገንዘቦም ንኽንጥቀም ድዩ ንስተፋለየ ክዳውንቲ ንኽንክደን ድዩ ኣጠቃላይ ዝተፋለየ ጥቕማ ጥቕሚ ንኽንጥቀም ዲና ንቐርቦምስ ወይስ ከምቲ ሕያዋይ ጎሳ ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስና ኣሕሊፍና ንምሃብ እዩ ንምምሃር እዩ ቃል እግዚአብሔር ንምንጋር እዩ እነምህሮም ሰናይ መልእክቲ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ታይልዎም ኣሎ እስመሽያክሙ እፈቅድ ወአኮ ንዋየክሙ ኣነ ንዓኻትኩም ዳእየ ዝደሊ እምበር ንገንዘብኩም ደልየ ኮንኩም ዘምህረኩም ዘለኹ ንገንዘብኩም ደልየ ኮንኩም ፅሕፈልኩም ዘለኹ ካልኦት ቢጽ ሐሳውያን ቅዱስ ጳውሎስ ዘምህሮ እግሩ እንዳኸዱ ዘምህሩ ዝነበሩ ፈትየሞም ዘይኮኑስ ክጠቕምዎም ደልዮም ዘይኮኑስ እንታይ ዳእዩ ገንዘብ ንኽምዎም بجنزب نخرب حيهم. سلسلة قدس باولوس كنت هيقولهم أنا خنبيس حساويان كمتم حسوت ممهران وانجيل بزي أوريت مكات بزي قدرت أي تربحن أي تكمن كم أول ما جنزبكم داليوم زقروهم كم آتهم يكون أنا نعهدكم يتدلين مجمرتها نعهدكم يدلي نسخاتكم مجمر كأمر كوتة أوت نعمل كوتة جاهير كجبير هاتيات نجبير صدق كتمل لسلكم إلو يجن قلهم زناره حزي حنا كم قدس باولوس ديناس ويس نام منا نقرب بناي سقا طقم نركب يو عاوزي بدنبي لبي لنا مسوعال يدينا مخنياتو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱ ይሕዲፉ አመልተ መስቀል ተሰቂሉ ንኩላና ቤዛ ዝኾነና አሕና ወንድማኒ ቤዛ ምእመናን ንኸውን ከም ዝሸመና ተረዲእና ኢና ንምእመናን ክነምህር ቃል እግዚአብሔር ክንነግር ንስሐ ክንእቱ ዝተባእሱ ክንዓርቕ ዝሾመና ካህናት መምህራን ጥራሕ ኣይኮናን ከም ዳዓንተዎ ዝወልናዮ ኩላና ሕድሕድና حد مؤمنان لنا علنا ጸጋ لنا እዩ ንካህናት ናይ ምስትምሃር ጸጋ እንተተዋህዎም ንምእመናን ድማ ናይ ምትዕራቕ ጸጋ ኣለዎም ዝክር ናይ ምዝካር ጸጋ ኣለዎም ልክ ከምቲ ሓደ ቦ ናይ መጽሓፍ መምህር ጉባኤ ዘርጊሖም እንዳምህር እንዳሃለው ሓንቲ ሞይ ድማኒ ናፍቲ ጉባኤ ናብ ቤተ ጉባኤ መክፈልቲ እንጀራ ሒዛ መጽያ ማለት እዩ ካው ሽዑ ታሪም ተናገሩ ንህነ ናነብብ ወእማ ሆይ ተተረጉም ሓና ቃል እግዚአብሔር አንድምታ ወንጌል ንናገርለና እማ ሆይ ድማኒ ብትርጓሚ ሓና መጽኡቱን ለለና መጽኡቲልና ነምህረለና መጽኡቱ ይልካ መምሃር ጸጋና ዓቅምና ስለዝኾነ እማ ሆይ ድማኒ ብትርጓሚ ማለት መጽኡተናልና ነዋ አምጽናልና ነዋ ኢሎም ከም ተናገሩ ማለት እዩ ስለዚህ حنا ከምናይ ቆሮንቶሳት ጸጋ ዘይብልና حنا ዳ ክንብለይ ይግበአና ሕድ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን እንታይ ዳዩ ጸጋኻ ምፍላይ ግን የደሊ ጸጋይ እንታይ እዩ ኣነ ሃፍትን የንድዩ ወይስ ዓይነ ብርክ ዲንየኒ ወይስ ጥበብ ዲንየኒ ወይስ ምትዕራቅ ዲንየኒ ኢልካ ትፈልሞኒ ምትዕራቅ ተሃሊካ ዝተባእሱ ተዓረቕ ሃፍትን ድሕር ዳ ሃሊካ ድማኒ በሃፍትኻ ጽጉማት ነዳያን ትሕግዝ ሊቃውንት መምህራን ተብልዕ ተስቲ በዚ ጸጋኻ ተጥቀመሉ ማለት እዩ ጥበብ ድሕር ዳ ሃሊካ ወንድማኒ ብጥበብካ ተጠቂምካ ድውያን ትፍውስ ስለዚህ ጥበብ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን ሓና ድማኒ ዘለና ጸጋ ተጠቂምና በአግባቡ ንኽንጥቀም ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር